श्रोताबंधु संत कवि कबीर दास मतरे मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास रे। ना में देवल ना में मस्जिद, ना कावे कैलाश में, ना तो कोनो क्रियाकर्म में, ना योग वैराग्य में। खोजी होए तो तुरंत मिली है, पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों ही श्वास में। श्वास प्रश्वासर अति निकटरे रहुथिबा एक अद्भुत बलय, अद्भुत जीवनर उत्स से हेउछन्ति अनामय जगतर ओमिनी प्रेजेंट, ओमिनी पोटेंट, ओमिनिसेंट सर्वजीव अंतरवासी, जहाँ को आमे ईश्वरर नाम दिउ। श्रोताबंधु, मनीष जितेबाला एक अदृश्य जगतर अवस्थिति को नहीं विह्वल हुए, विश्वासवादी हुए एवं तार से विश्वास हेतु जितेबाला अद्भुत अलौकिक उपलब्धि से लाभ करे, से कहे से अदृश्य जगतटी हेउछि गोलोक धाम, जेउठी भगवान विष्णु, जेउठी ईश्वरंकर स्थिति। श्रोताबंधु, आज आमे सेमती आध्यात्मिकता और ईश्वर विश्वास को नहीं एक सुंदर आलेख शुणिबा, जार रचयित्री हेउछन्ति आम समयर जणे परिचित नाम प्रबंधिका मंजुबाला दास। मंजुबाला दास एकाधारे जणे कवि, प्रबंधिका, स्तंभकार, जीवनीकार, आत्मजीवनीकार, जणे सुसंपादिका। आज मनीष जीवन को आउ टिके आलोकित करिबा पई एवं तार चेतनार परिव्याप्ति पई तांकर एक सुंदर प्रबंध आध्यात्मिकता ओ ईश्वर भक्ति। प्रबंधिका मंजुबाला दास। मधुमय सृष्टि, सुधामय सृष्टि, ए सृष्टि अमृतमय है। जाग नर नारी अमृत संतति, पिय से अमृत पय है। भक्त कवि मधुसूदन रावकर एही उक्ति, जो आमे जानू ए विश्व रहस्यमय, वैचित्र्यमय, मधुमय एवं अमृतमय। विश्वर क्षुद्र जीव मनुष्य क्यों अनादि कालरू सृष्टिर रहस्य उन्मोचन करने अविराम संग्राम करि आसुछि, ए पर्यंत से सिद्धांतरे उपनीत होई पारिनी। ता मनरे अनेक प्रश्नवाची उंकी मारुची। सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र प्रकृतिर सृष्टिकर्ता प्रकृତରେ किए? ए विश्व ब्रह्मांड कहा निर्देश रे सते परिचालित हेउछि? जीव मानकर जन्म मृत्यु काहेकि हेउछि? मृत्यु परे एमाने कुआडे जांती? मु किए? एमती अनेक प्रश्न। अनेक विश्वास करती जे एक प्रचंड शक्ति जहाँ नाम ईश्वर, से ही सब करुचंती। तांकरी इंगित रे जीवजंतु, गछलता, सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र समस्ते आतजाती होउछंती। से सर्वशक्तिमान, से हर्ता कर्ता दैव विधाता। तांक इच्छा बिना गछर पत्रटी भी हलेनी। अनेकंकर विश्वास जे ईश्वर ही सृष्टिकर्ता। भक्त कविंक भाषा रे पर्वत नदी तरुमान सृजिले प्रभु भगवान, मनुष्य पशु पक्षी आदि सकल सृजिले अनादि। तांकरी आज्ञारे पवन सर्वत्र करे विचरण, अग्नि तांकरी आदेश रे उत्ताप तेज दान करे। मनुष्य भगवानकर श्रेष्ठ सृष्टि। ए दुर्लभ मनीष जन्म बहु पुण्य बल मिली थाए। शास्त्र कहे जे 84 लक्ष जोनि परे मनीष जन्म प्राप्त होई थाए। एही मनुष्य जन्म रे ही चैत्य सत्तार विकास करिवार सुजोग मिली थाए। सेथिपई देवता माने मानव शरीर धारण करी एही महीमंडल रे जन्म नहीं थांती। भागवत कहे मनुष्य देहे दिव्य ज्ञान, देखी संतोष भगवान। मनुष्य अमृतर संतान, अमृतस्य पुत्रः। उपनिषद कहे न मरिष्यसि न मरिष्यसि, अर्थात से मरिबनी, से मरिबनी। आत्मा अजर अमर। मनुष्य ता
ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତାର ବିକାଶ ପାଇଁ ସେ କର୍ମ କରିବାକୁ ଏ ଦୁନିଆକୁ ଆସିଥାଏ। ଏହି ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମରେ ହିଁ କର୍ମ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଥାଏ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜନ୍ମରେ କର୍ମ କରିବାର ସୁଯୋଗ ନଥାଏ। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ଓ ସତ୍କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ବିତେଇବା ପାଇଁ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥାଏ। ଆଦିମ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତି କୂଳରେ ବଢୁଥିଲା, ସେ ପ୍ରକୃତି ଠାରୁ ବହୁତ ଉପକାର ପାଉଥିଲା। ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର, ବାସଗୃହ ଆଦି ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପ୍ରକୃତି ଠାରୁ ହିଁ ପାଉଥିଲା। ବିପଦ ଆପଦରୁ ରକ୍ଷା ପାଉଥିଲା। କ୍ରମେ ପ୍ରକୃତି ତାର ଖୁବ ନିଜର ହେଲା। ସେ ପ୍ରକୃତିକୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲା, ସମ୍ମାନ କଲା, ଭକ୍ତି କଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର, ଗ୍ରହ, ନକ୍ଷତ୍ର ଓ ପୃଥିବୀକୁ ଦେବତା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରି ପୂଜା କଲା। ପଥର ଖଣ୍ଡେ ରଖି ଈଶ୍ୱର ରୂପେ ମାନି ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କଲା। ତାର ସୁଖ ଦୁଃଖ, ତାର ଅଭାବ ଅସୁବିଧା, ତାର ଯନ୍ତ୍ରଣା ସବୁକୁ ସେ ପଥର ରୂପୀ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜଣେଇଲା। ସେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କଲେ। ସଭ୍ୟତାର ବିକାଶ ସହିତ ସେ ପଥରରୁ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କଲା। ପୂଜା ପାର୍ବଣ, ଯାନିଯାତ୍ରା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ତାର ଭକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲା। ଜୀବନକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ନୀତି ନିୟମର ପ୍ରଣୟନ କଲା। କ୍ରମେ ତାହା ପରମ୍ପରା ଓ ସଂସ୍କୃତିର ରୂପ ନେଲା। ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କେତେକ ଆକାର ଦେଇ ଭକ୍ତି କଲେ, କେତେ ନିରାକାର ରୂପେ ଭକ୍ତି କଲେ। ଭାବରୁ ଭକ୍ତି, ଭଜ୍ ଧାତୁରୁ ଭକ୍ତି ଶବ୍ଦ ଆସିଛି। ଭକ୍ତି ଅର୍ଥ ସେବା। ଭାଗବତ ସେବା ହିଁ ଭକ୍ତି। ପ୍ରତିଦାନରେ କିଛି ଆଶା ନ ରଖି ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ କରିଦେବା ହିଁ ଭକ୍ତି। ଭକ୍ତିରେ ଦେଣ ନେଣ ନାହିଁ, ଦେଇଦେବାର ନିଶା ହିଁ ଭକ୍ତି। ନାରଦ କହିଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ପରମ ପ୍ରେମକୁ ହିଁ ଭକ୍ତି କୁହାଯାଏ। ସାଣ୍ଡିଲ୍ୟ ସୂତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆସକ୍ତିର ନାମ ଭକ୍ତି। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କହିଛନ୍ତି, ଡିଭୋସନ ଇଜ ନଟ୍ ମେୟର ୱର୍ସିପ୍ ୱିଥ୍ ଲାଇଫ୍, ଇଟ୍ ଇଜ ସେଲ୍ଫ ସରେଣ୍ଡର ୱିଥ୍ ମାଇଣ୍ଡ, ଆକ୍ସନ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପିଚ୍। ଭକ୍ତି କେବଳ ମୁହଁର ପୂଜା ଆରାଧନା ନୁହେଁ, ଏହା ମନ, କାର୍ଯ୍ୟ, କଥାରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ମତରେ ଡିଭୋସନ ଇଜ ପାୱାରଫୁଲ ପାଥ୍ to spiritual growth. He emphasized potential for transformation beyond personal liberation. ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହନ୍ତି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଭକ୍ତି ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମାର୍ଗ। ନିଜର ମୁକ୍ତି ଅପେକ୍ଷା ନିଜର ରୂପାନ୍ତର ଉପରେ ସେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହନ୍ତି, devotion has potential to transform not only individual but also world. Love, surrender, aspiration, service, sacrifice, tolerance are the aspects of the devotion. ଅର୍ଥାତ୍ କେବଳ ଜଣଙ୍କର ନୁହେଁ, ସମୂହର ବା ବିଶ୍ୱର ପରିବର୍ତ୍ତନ କେବଳ ଭକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ସମ୍ଭବ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ପ୍ରେମ, ସମର୍ପଣ, ଆସ୍ପୃହା, ସେବା, ତ୍ୟାଗ, ସହିଷ୍ଣୁତା ଭକ୍ତିର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବିଭାଗ। ଭକ୍ତିର ତିନି ପ୍ରକାର ରୂପ ଅଛି, ତାମସୀ ଭକ୍ତି, ରାଜସୀ ଭକ୍ତି ଓ ସାତ୍ବିକ ଭକ୍ତି। ଯେଉଁ ଭକ୍ତି ସାଂସାରିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ସିଦ୍ଧି ବା କାମନା ବାସନା ପାଇଁ କରାଯାଏ, ତାକୁ ତାମସୀ ଭକ୍ତି କୁହାଯାଏ। ସାଂସାରିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ସିଦ୍ଧି ସହିତ ପରୋପକାର ଭାବନା ଥିଲେ ତାହାକୁ ରାଜସୀ ଭକ୍ତି। କାମନା ବାସନା ବିନା କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପା ଲାଭ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଭକ୍ତି କରାଯାଏ, ତାହାକୁ ସାତ୍ବିକ ଭକ୍ତି କୁହାଯାଏ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତରେ ନବଧା ଭକ୍ତିର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି। ଶ୍ରବଣ, କୀର୍ତ୍ତନ, ସ୍ମରଣ, ପଦ ସେବନ, ଅର୍ଚ୍ଚନ, ବନ୍ଦନ, ସାକ୍ଷ୍ୟ, ଦାସ୍ୟ ଓ ଆତ୍ମନିବେଦନ। ଏହି ଭକ୍ତି ଚାରିଟି ସ୍ତମ୍ଭ ଉପରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ। ସାଧନା, ସତ୍ସଙ୍ଗ, ସଦାଚାର ଓ ସେବା। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିବାର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମାର୍ଗ ହେଉଛି ଭକ୍ତି। ଯିଏ ଭକ୍ତି କରେ ସେ ଭକ୍ତ। ଭକ୍ତର ଅନେକ ଲକ୍ଷଣ ରହିଛି। ଭକ୍ତ ସର୍ବଦା ନିର୍ଲୋଭ ଓ ନିରହଙ୍କାର ହୋଇଥାଏ। ଭକ୍ତର କାହାରି ପ୍ରତି ଘୃଣାଭାବ ନଥାଏ। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖେ। ଶୁନିଚୈବ ସ୍ୱପାକେ ଚ ପଣ୍ଡିତାଃ ସମଦର୍ଶିନଃ। ଶତ୍ରୁ ମିତ୍ର ସବୁ ତା ପାଖରେ ସମାନ। ସେ କାମନା ବାସନା ଓ ସ୍ୱାର୍ଥଠାରୁ ଦୂରରେ ଥାଏ। ଦୁଃଖ ସୁଖ ବିପଦ ଆପଦ ସବୁ ସମୟରେ ସେ ଆନନ୍ଦରେ ରହେ। ସେ ସରଳ, ବିନମ୍ର ଓ ପରୋପକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ସେ ନିର୍ଭୟ, ଅକ୍ରୋଧୀ, ଧୈର୍ଯ୍ୟଶୀଳ, କ୍ଷମାଶୀଳ ଓ ପରମ ପ୍ରେମୀ ହୋଇଥାଏ। ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି ସେ ପରିତୃପ୍ତ ରହେ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ତାର ଆସକ୍ତି ନଥାଏ। ମନ, ବୁଦ୍ଧି, ଚେତନା ଓ ଜ୍ଞାନ ସବୁ କିଛି ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିଥାଏ। ଭକ୍ତର ଦୃଷ୍ଟି ଯଦି ସଂଯମଯୁକ୍ତ ଓ ଅହଙ୍କାର ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, ତାକୁ ଉତ୍ତମ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଗୀତାରେ ଚାରି ପ୍ରକାର ଭକ୍ତଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। ଆର୍ତ, ଅର୍ଥାର୍ଥୀ, ଜିଜ୍ଞାସୁ ଓ ଜ୍ଞାନୀ।
जो भक्त दुख कष्ट रक्षा पाइबापी भगवान को डाकती से आर्त भक्त, जी भोग विलास रे रहिबा पई कामना बासना पूरण होगापी भगवान को भक्ति करती से अर्थार्थी भक्त, जी भगवान को अन्वेषण करने भक्ति मार्ग रे जाती तांको जिज्ञासु भक्त कहा जाए। जो भक्त ज्ञानवान हुई निस्वार्थपर भाव श्रद्धा प्रेम भगवान को भक्ति करती से ज्ञानी भक्त। यह व्यतीत जे भगवत प्रेम तल्लीन हुई भक्ति करिथाए से प्रेमी भक्त। सेहीपरि जी पिता को भक्ति करे ताकू पितृभक्त, माता को भक्ति कले मातृभक्त, भ्राता को भक्ति कले भातृभक्त और देश को भक्ति कले देशभक्त कहा जाए। जो माने ईश्वर को आकार दे विश्वास करती भक्ति करती तांको सगुण भक्त कहा जाए। जो माने ईश्वर को निराकार बोली भावती से मानको निर्गुण भक्त कहा जाए। जी जो प्रकार भक्त हुंतु ना कहीं समस्ते भगवान को पाइबा पई व्याकुल, समस्तଙ୍କର लक्ष्य एक। गाईर बाछुरी जितेबाला माँ ठारू अलग हो जाए से गाई को न पाइबा पर्यंत हंबा हंबा रड़ी करी ता माँ को जेपरी खोजी चली थाए, भक्त सेहीपरि भगवान को दर्शन न पाइबा पर्यंत और तांको उपलब्धि न करिबा पर्यंत से विभिन्न भक्ति मार्ग रे जे भगवान को सेमती अन्वेषा करुथाए खोजुथाए। अन्य पक्षरे भक्त भगवान जीवन भगवान भक्तों हृदय ही बास करती। बाछुरी जेपरी क्षीर लोभरे गाई पछे पछे धाई थाए, भगवान भक्तर भक्ति पाइबा पई ता पछे पछे थांती। कवि सालबेगଙ୍କ भाषारे धेनु पछे पछे बस्चा गमे क्षीर लोभे, धेनु पछे पछे बस्चा गमे क्षीर लोभे, भकत पछरे तुही थाउ सेही भावे। तेणु भक्त भगवान का संपर्क अनन्य निबिड़। भक्त भगवान को पाईगले ता जन्म सार्थक हुए, भगवान मध्य आनंदित होती। जोटी भक्त भगवान को गुण कीर्तन करुथाए भगवान से ही स्थान रे ही अवस्थान करती। तेणु भगवान तांकर भक्ति नारद को कहिसेंती, नाहम तिष्ठामि वैकुंठे मुनिनां हृदयने च मद्भक्त्या यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। आध्यात्मिकता हेउछि भक्तिर एक संप्रसारित रूप। भक्ति नदी हेले आध्यात्मिकता सागर। आध्यात्मिकता जीवन बितेबा पई भक्ति एक शक्तिशाली मार्ग। जो सत्ता सर्वातीत अविनाशी ताहाई ब्रह्म, एहाको अध्यात्म कहा जाए। आध्यात्मिक अर्थ आत्मा विषय जानिबा, आत्मा रे बास करिबा, आत्मा को उपलब्धि करिबा, अंतर सत्ता को उपलब्धि करिबा ही आध्यात्मिकता। केनोपनिषद रे कहा जायछि, जहाको आखि देखि पारि नाही किंतु जहा थिबा जोगु आखि देखि पारे, जहाको कान सुनी पारे नाही किंतु जहा थिबा जोगु कान सुनी पारे, जहाको मन चिंता करि पारे नाही किंतु जहा थिबा जोगु मन चिंता करि पारे, सेही सत्तार नाम हेउछि आत्मा। एहा अविनाशी और सकल शक्तिर आधार। गीतार 15 अध्याय रे भगवान कहिसंती, ए संसार रे जीवरूपी आत्मा ही मोर सनातन अंश। तेणु समस्त हृदय रे ब्रह्म को देखिबा और ब्रह्म ठारे समस्त को देखिबा ही आध्यात्मिकतार मूल कथा। आध्यात्मिकतार संज्ञा देबाकु जाई श्री अरविंद कहिसंती, आध्यात्मिकता एक उच्चतर बुद्धिमता नुहे, एक आदर्श नुहे, आहा नीतिशास्त्र संबलित एक मन बा नैतिक शुद्धता बा संयम नुहे, यह एक धार्मिक धारणा मध्य नुहे, किंबा उल्लासमय आवेग नुहे, किंबा गुणचयर एकत्र समावेश नुहे। आध्यात्मिकता तार मूल स्वरूप हेउछि आम सत्तार अंतर्गत सत्य दिगरे जागरण। अरविंद कहती, स्पिरिचुअलिटी awakening to inner reality of our being and spirit, which is different from our mind, life and body. He believed that purpose of spirituality is to grow into divine living. Spirituality urge to do not turn away from the world. श्री अरविंद कहिसंती, आध्यात्मिकतार मर्म हैला अंतर सत्ता को जानिबा, जहाँकि मन प्राण शरीर ठारू भिन्न, पूजा करिबा, मंदिर जिबा, धर्मानुष्ठान करिबा आदि बाह्य आराधना सहित आध्यात्मिकतार कौनसी संपर्क नहीं। आध्यात्मिकता निज चेतना रे दिव्य शक्तिर उपलब्धि करी ता द्वारा प्रेरित कर्म करने होइथाए। अंतरर आराधना उपरे श्री अरविंद गुरुत्व देइछंती। से कहिछंती, ईश्वर को चर्म चक्षुरे देखि हुए नहीं, केवल उपलब्धि करी हुए। सांसारिक कार्य विच्युत न हुई संसार रही चैत्य सत्तार विकास करबा उचित। अरविंद
ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଏଜୁକେସନ୍ ଇଜ୍ ଟୁ ପ୍ରମୋଟ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ବିକାଶ କରିବା ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହନ୍ତି। ଅନୁରୂପ ଭାବେ ଶ୍ରୀମା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ଦିବ୍ୟ ଚେତନା ଭିତରେ ବିକଶିତ ହେବା। ତା ଫଳରେ ତୁମ ଭିତରର ଯାହା ସବୁ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପବିତ୍ର, ଗଭୀର, ମହିମା ମଣ୍ଡିତ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଏହା ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମାଧ୍ୟମ କରିଦିଏ। ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସାହିତ୍ୟିକ ଓ ଦାର୍ଶନିକ ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ ମତରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବାପନ୍ନ ହେଲେ ସେ ଅନୁଭବ କରେ ଯେ ତାର ସମସ୍ତ କାମରେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଶକ୍ତି କାମ କରୁଛି। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସବୁ ତାଙ୍କରି, ସେ କେବଳ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର। ଏହା ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା। ସେ ପୁଣି କହିଛନ୍ତି ନିଜକୁ ଆତ୍ମସର୍ବସ୍ୱତାର କାରାଗାରରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ସହ ଏକାତ୍ମ ହୋଇ ସମସ୍ତ କର୍ମ ତାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରି ସେ ଶକ୍ତିର ଆୟୁଧ ଭାବେ କର୍ମ କରିବା ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ସମୁନ୍ନତ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ଏକଦା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ, ତୃଣାଦପି ସୁନିଚେନ ଏବଂ ନାହଂ କର୍ତ୍ତାର ଭାବ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର ଭବ ସବ୍ୟସାଚୀ। ନିଜ ଚେତନାର ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିର ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ହିଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା। ଏହା ବାହ୍ୟ ଉପଚାର ବା ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ ନାହିଁ। ଚେତନାର ପ୍ରଗତି ଓ ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନ ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ହେଉଛି ଏକ ଅନୁଭୂତି, ଅନନ୍ୟ ଅନୁଭୂତି। ନିଜ ଉପଲବ୍ଧି ପ୍ରସ୍ତୁତ ପ୍ରଜ୍ଞା ହିଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଭିତ୍ତିଭୂମି। ମଣିଷ ଭିତରେ ଈର୍ଷା, ଭୟ ଆଦି ଯେଉଁ ଦୁର୍ବଳତା ରହିଛି ତାହା ଦୂର ହେଲେ ଯାଇ ଯେଉଁ ଶାନ୍ତି ଓ ଆସ୍ଥା ଆସେ ତାହା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଭୂତି। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଉପଲବ୍ଧିର ଅର୍ଥ କୌଣସି ଆକସ୍ମିକ ଦେବଦର୍ଶନ କିମ୍ବା ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ନୁହେଁ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଭୌତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ସ୍ତରରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠିଯାଇ ଆଉ ଏକ ଗଭୀର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅନୁଭବ ସ୍ତରକୁ ଚାଲିଯିବା। କୌଣସି ଧର୍ମ ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ସମ୍ଭବ। ଜଣେ ସଂସାର ଭିତରେ ବା ସଂସାର ବାହାରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ବିତେଇ ପାରେ। ଏଥିରେ ବେଶଭୂଷା ବା ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ ନା। ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ଯେ କେବଳ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି ଏ ଧାରଣା ଭ୍ରମାତ୍ମକ। ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ କଳାକାର ମଧ୍ୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କର୍ମୀ, ଯିଏ ସତ୍ୟ କ'ଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ନିକ୍ଷେପ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହ ଦୃଢ଼ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ସାଧନା କରିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପଥର ଯାତ୍ରୀ ବୋଲି କହିପାରିବା। ଏହି ମୋହ ମାୟାପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂସାରରେ ମନୁଷ୍ୟ ତା ଜୀବନ ପଥରେ ଅନେକ ବିପଦ ଆପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ତାର ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ଲାଗି ରହେ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ତାକୁ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଦିଏ, ଆଶ୍ୱାସନା ଦିଏ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବନା ତାକୁ ସକଳ ବିପଦରୁ ମୁକ୍ତି ଦିଏ, ଜୀବନକୁ ସରସ, ସୁନ୍ଦର, ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରେ। ସେ ତାର ଯାହା ଅଛି ସବୁ କିଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିଦିଏ। ଜଣେ ଅଧ୍ୟାତ୍ମବାଦୀ ଅନୁଭବ କରେ ଯେ ଈଶ୍ୱର ସବୁଠି ଅଛନ୍ତି, ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଦୁନିଆରେ ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ହିଁ ସତ୍ୟ। ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଅଂଶ। ସେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଶେଷରେ ତାଙ୍କ ସହ ମିଶିଯିବେ। କବିଙ୍କ ଭାଷାରେ ମିଶିଯାଏ ଯଥା ପ୍ରଭାତୀ ତାରା ରବି କିରଣେ, ମିଶିଯାଏ ତଥା ଜୀବାତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ଚରଣେ। ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଯିବା, ତାଙ୍କ ସତ୍ତାରେ ଲୀନ ହୋଇଯିବା। ପରମାତ୍ମା କୃପା କରି ଏ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ବଶ କରି ସଂଯମୀ ହେବା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଯେଉଁମାନେ ଅସଂଯମୀ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଦୁଃଖମୟ ହୁଏ। ସଂଯମୀ ହିଁ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରିଥାଏ। ଜୀବନକୁ ନିରାମୟ କରିବାକୁ ହେଲେ ଧ୍ୟାନ, ଧାରଣା, ଯୋଗ, ସର୍ବୋପରି ସମର୍ପଣ ଆବଶ୍ୟକ। ଉପନିଷଦ କହେ, ଏ ଅସାର ସଂସାରରେ ସାର ହେଉଛି ଆତ୍ମା ଓ ପରମାତ୍ମା। କ୍ଷୀରରେ ଲହୁଣୀ ରହିବା ପରି ପରମାତ୍ମା ସବୁ ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଛନ୍ତି। କସ୍ତୁରୀ ମୃଗ ପରି ତାଙ୍କୁ ନିଜ ଭିତରେ ନ ଖୋଜି ଆମେ ବାହାରେ ଖୋଜୁଛେ। ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜ୍ଞାନ। ବ୍ରହ୍ମ ଆନନ୍ଦର ସ୍ୱରୂପ। ବ୍ରହ୍ମକୁ ଅନୁଭବ କଲେ ଆମେ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା। ପରମାତ୍ମା ହିଁ ପରମ ଆନନ୍ଦ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବା ଓ ପରମ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରିବା। ଭାରତବର୍ଷ ଏକ ପବିତ୍ର ଦେଶ। ଏହା ଜଗତର ଗୁରୁ ରୂପେ ବିଦିତ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଭାରତର ଆଧାର। ଏହି ପବିତ୍ର ମାଟିରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି ଅନେକ ମୁନି, ଋଷି, ତପସ୍ୱୀ, ମହାପୁରୁଷ। ଭଗବାନ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଏ ମାଟିରେ ଜନ୍ମ ନେଇ କେତେ ଲୀଳା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି।
विश्व को आलोक दिखाई महात्मा गण जन्म होई रचना करिसंती अनेक वेद पुराण गीता भागवत रामायण महाभारत ग्रंथ सारा विश्व पाए ज्ञानर भंडार खोली दे विश्व को आध्यात्मिकतार आलोक रे आलोकित करिसंती असंख्य मुनि ऋषिगण सेमानंक पथ अनुसरण करी आमे आध्यात्मिक जीवन अतिबाहित कले आम जन्म सार्थक हेब लक्ष्य सिद्धि हेब। भक्त कविंकर निम्न पदटी सदा स्मरण रखी कार्य परिणत कले आमे आध्यात्मिक पथर यात्री होई परिबा। से आलोक पथ आमको निश्चित भावरे प्रज्ञामय करिब। भक्त कविंकर पंक्ति जहाँ मु कहई जहाँ मु करई जहाँ मु चिंतई मने जगतर कर्ता परमेश्वर जानुछंती प्रतिक्षणे मो पासे अछंती से दिवस रजनी महाप्रभु परात्पर मो पासे अछंती दिवस रजनी महाप्रभु परात्पर एक कथा सुमरी हृदय ताहांकु पूजी बिमु निरंतर। श्रोता बंधु आज आम शुणुले एक सुंदर तात्विक आलोचना एक सुंदर प्रबंध जहाँ मनीषर मन को चैतिक बलय को आउ टिके व्यापक करिवो नीतिवादी करिवो आलोकित करिवो। आलोचनार शीर्षक थिला आध्यात्मिकता और ईश्वर भक्ति। एहार प्राबंधिका श्रीमती मंजुबाला दास। आजिर एही आलेखटी आपण मानकु केमिति लागिला आपण मानकर मतामत देई आम मानकु अनुग्रहित करंतु। आपण मानक मतामत अपेक्षा रे रहुछि। धन्यवाद।